जय श्री जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुरेखा दास। ओम नमः परमात्मने। ओम नमः परमात्मने। ओम नमः परमात्मने। संजय उवाच अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इति सम्। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।